ka-friendship, this is Noel Ross, always on the Ross. Another day, another event. Nandito tayo ngayon sa Ita. Dahil kukunin natin ang ating mga order. Hello, ma'am. Good morning. Assalamualaikum. Alaikum salam. Kep hal? Ma, the food is there. Okay. Yung sa atin niya, sa amin yan, magkahiwalay na? Apo. Okay. Hi. Kullo ada na. Kalas. Kali. Agyanta. Syukot. Ay nako, may gawa. Ada kullo. La, Bag map ana maib ka hada basada simsim. Mapitani. sim ada fi. Wen. Aywa. Kadir? Tir. Bas anay bas mapitan syukot. Bana anay ka basadi mapi hadi sa usaha. Ada ina wide pocket fi. Aywa. Ngin khamchina bag. Tal ana nazar kullo. Syukot. Maib ka shil hada basadi? Uska zyada fruity ada. Protiya bas? उल्टे फी तानी वक्त Pi? Wala, hada cancel, kalas. Basta protiya ib ka. Bas protiya, mapi mix buki. هذا सौ सत्तर कामिल माफी Protiyahin na kam. هذا चेक दिस Kalas, jib kulo. Mapi hada. هذا Aywa. OCG Kamsa basadi ha. هذا हम सौली Aywa, okay. هذا नावीदी Aywa. Ada mapi ha? La. Ada mapi. Antorium. Ada VIP mapi. Basta dawan. VIP word. Bas. Ada kalas mapi. Jiba. Jira. Asyan mapi kateradya baden. Ya kullo YouTube fi production fi. Ada parota number 1. Ada anak? Ana rest. Ada mapi ada. Okay, ada isu. Habis. Uli ada cancel ha. Hello, vlogger. Hello, vlogger. Or cancel na. Cancel ada. Ada kullo. Aywa. Sanggong ganggo. एउटा युट्युब आयो युट्युब दिँदैन ए भोगटे YouTube. Badin. Is it away? आधा कुल्लो क्यान्सिल न Aywa cancel. नोवेल मस्को Aywa. हाँ फुर्जिया Space kali. Aywa ada. Mungkin ada cancel kan? Ada. Kam bahadi na. Hello? Aywa. La ada yang ada. वो रेडी उधर है ना सब Kam kulo. Dalas cancel. अली सबताश Sa batas ba sila? Sa batas. Ismail, Talasin. सब शील वादी Kam bahid ba? 35 Oh. Sim video. है ना Ada sim video? आयो Okay. कॉलेज खाने से स्टार्ट इस Noel hina fi. Nandito ka naman sa bahay kanina.
Ay. Okay na siguro yun? Tayo? Pamakay yan? Hala! Ano ba? Yan lang, ano yung iba? Ano ba yan? Dan. So, Imperium? 50. Imperium 50. Imperium 50, okay. Imperium, yes, 15 bundle. Okay, one. Kala 40 slow. Kala na ijo na po bisa. Okay. Kala na po bisa. Ha. So ayun guys, dito na tayo sa Paisalia Hotel. So, dito na tayo sa event hall. Punta natin ang mga boys. Nandito sila sa working area natin. So, let's go. Yan ang hall. So, ayan na. Busy na sila. Ay, shout out. Ay. WFDC team lang ang malakas. Ha? Oo. Ano lang, lahat. Oo. Sa unang tatlo kasi 43 na yun. Ilan na yun? O, bawasan mo. Huwag mong ubusin kasi sobra-sobra na yan. Ilan nga yung sabi niyang kalpi? Aldrin? Ilan yung kalpi? Kalpi 2020, bali 40. 40. Ah, kulang pa yan. Ah, kasi yung gamit natin sa VIP yung 12 eh. Ibabaguhin pa daw nila ulit eh. Kailangan 14. Dagdagan mo pa, gawin mong 50 kasi 50. yung 14 yung gagamitin natin sa VIP kasi 2 piraso yung VIP. Dagdagan pa. Oo. Shout out sa vlog. Ah. mga special guest. RJ. RJ. Yung ko siya yata katulad yung nakaraan ba? Yung ka. Best katulad. You're the best. You are the best. You're the best! Paano na lang? Tapos yung VIP niya 20. Kasi ano eh. Taga ano siya, Guatemala. Dalawa. Pinakapirma nga si ano eh. Ang dami mong trabaho Bato. Dati senador, ngayon chef naman. Hindi lang tayo basta flores. Naging Flores, naging senador. Ngayon nagtatago. Maging ano pa tayo, chef tayo ng mga flores. Bulaklak. Ayan, nagtatago. Nagtatago yung kalbo niya. Wow! Tayo eh! Wow! Tayo eh! Isang iwi-iwi yan, walang problema sa akin. Pero malaki ang nawala sa timbang ko nung sinamahan ako nung December, August.
Yung bangko, 83. 5. Ilan mga kulong ang Mga 15 September na lang mga susunod. Yes. Manyaman catering. Ba't kasi mainit ang nabili natin tubig? Yun na nga, hindi na. Sumakit yung regular niya. Kaya tawag sa yung regular. The best! You're the best! Yun yan, tapos nila kaya dito pa sa iyo, lagay tayo kagad ko. Isang ganun. Kanila ka? Tama pala. Asawa niya dito din. Ha? Wala? Nandito? Diyan siya kasi. We're done. Tignan mo nga yung kinala ko.
Ha? Okay na. Dati yung mga kahoy niya yung bulaklak dyan. This is our dining. Two boys, they are working. They came 8 o'clock. Grabe oh, jackpot sa scatter oh. Si Bato. Si Bato, grabe. Jackpot sa scatter. Oh. Oh, 1-2 ang ano, 1-2 ang bet. One pang beat. Oh, 1-2, 1-2, 1-2. Time. Oh. Yo, saba, yaba. Yaba. Jaban. Uy, saba. One pang beat. Saba. Lucky 7. Saba. Wala na to. Huwag mo na anuhan. Bibigay Oh, yan! bibigay. Hindi ka. Oh, ayan. Oh. Times 4. Oh, 2-4. 2-4. Oh. Sinisipin niya naman yan! 7. Gagi, 600 na lang pera mo. Bibigay yan. Wala, nagdudulo. Deposit ulit. Paano sana maglulong? Nandiyan asawa niya. Hindi, balik tayo dun sa ano na yun. So ayan guys, tapos ng aming event. Ilan ang ano mo? Kasi ka nagdudulo. 700. Sol, pag hindi yan dumating sa iyo, alam mo na. 73,000. 73,000. 73,000. Alam na. 73,000. Oh, alam na. Mari. Oh. Ayan guys, after the event. Pa-cute. Pa-cute. Kung anak ko.